Alabama, Amerika. Sekarang aku sama suami mau ke negara bagian Georgia. Nah, Georgia ini punya yang namanya ibu kota negaranya, ibu kota negara bagiannya Atlanta. So, aku mau ajak kalian untuk menikmati indahnya perjalanan dari Alabama menuju Georgia dengan pemandangan alamnya itu nature banget dan hijau. By the way, ini aku lagi jerawatan, terus aku pasang yang kayak gini supaya nggak kena infeksi. Oke. Lihat awannya, bagus ya, kayak pemandangan di painting gitu. Jadi kita ini ada di jalan namanya Interstate. Interstate itu adalah jalan yang menghubungkan antara state yang satu dengan state yang lainnya. Bisa aku bilang mungkin kalau misalnya kalian lihat ini seperti di tol di Indonesia, tapi ini tidak bayar. Lah, why we don't need to pay to enter this interstate area? Because we paid for it when we bought the gas. The gas tax pays for it. Oh. There are private interstates like in Indonesia, but they're only like in big cities like New York or something. Oh, oke. Jadi interstate yang di sini, aku jelasin interstate yang di sini itu kita nggak bayar karena kita tuh sebenarnya sudah bayar dari pajak saat membeli gas, membeli bahan bakar. Do you mean gas fuel for the car, right? For vehicle? Yeah. Untuk waktu kita membeli bahan bakar untuk kendaraan kita itu sudah include tax. Jadi saat kita melewati yang seperti ini, kita nggak perlu lagi bayar yang namanya pajak tol atau bayar tol. So this is not private interstate way. No, This is government, public. public. Nah, kalau di Indonesia, tadi suamiku bilang kalau yang di Indonesia yang ada private toll, maksudnya dimiliki oleh perusahaan company, private company, right? Itu ada di New York City dan itu berbayar. Jadi different state, beda negara bagian, itu beda yang namanya peraturannya. Seperti itu. Jadi Amerika Serikat punya negara bagian. Yang sekarang aku tinggal di negara bagian Alabama. Aku menuju negara bagian Georgia. Cara mungkin lebih mudah dimengerti kalau di Indonesia dibilangnya provinsi. Seperti mungkin ada yang tinggal di provinsi DKI Jakarta, ada yang tinggal di provinsi Kalimantan Barat, ada yang tinggal di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, provinsi Yogyakarta, seperti itu. Dan kalian punya ibu kota provinsinya di Indonesia. Kita negara bagian punya ibu kota kapital negara bagiannya. Bagus ya pemandangannya. There are some government-owned toll bridges and stuff in the country too. Do you mean in Alabama? In Alabama, there's a huge controversy because they want to make a bridge over Mobile Bay, but the rest of the state does not want to pay for it, so they want to make a toll bridge, but then
jembatan tolnya itu terlalu mahal kalau diambil dari pajak, kasihan kan yang namanya orang di sini juga. Pemerintah mikirin akhirnya hanya mereka tidak membuat yang namanya jembatan tol berbayar. Itu mungkin jembatan layang ya kalau kayak di Indonesia. Nah, untuk jalan interstate ini diutamakan truck, right? The priority to use this is truck, right? Yeah. Karena State commerce. Anybody that is on this road for profit, that are making money by driving it, is what the interstate is for. oh, oke, karena kalau truk itu mereka tuh maksudnya menghasilkan uang buat state dengan pajaknya mereka, seperti itu. Berapa kecepatan untuk nyetir di jalan interstate ini? What is the maximum speed to drive here in interstate? It varies from state to state because the states actually have the right to set the speed limit. But most of them is 70 miles an hour, which is about 110 kilometers. 110. Oh, oke. I want to translate. Jadi speed limit di setiap interstate itu beda-beda, tergantung state-nya, interstate-nya mana. Tapi pada umumnya rata-rata itu 75 mile per jam atau 110 km per jam. Bisa ada yang komen berapa kecepatan maksimum di jalan tol yang ada di Indonesia rata-rata ya? Boleh tolong komen. Western states, it's usually 75 or 120 kilometers. And places like Montana, they only have a 90 speed limit. You can drive as fast as you want during the daytime in a car or an SUV or pickup, not in a commercial vehicle. Oh, oke. Itu dia tadi mas suami aku bicara mengenai state yang lainnya. Kita fokusnya state yang di sini dulu. Terus kalau kalian lihat kan ini jalanannya tuh kayaknya sepi banget. Ini kami hari Sabtu, jam berapa? Ini jam 1-an. Aku akan tanya suami. In the what is that? Usually the traffic will be look like here, not crowded, quiet, or will be crowded in the weekday. This is about normal for this road. It gets more crowded. When you're going through Opelika, it can become all the way to a traffic jam. Oh, but interstate is like this. The traffic kind of like normal. All the young people insist on driving this road to go through Auburn, Opelika, instead of driving the other 20 or 30 roads that you can drive because it's fast. So they think they're going to get there fast, so they all pile onto the interstate, plug it up, and create an accident or something, and make everyone sit on it for 2 hours. And then it's just a real mess. People aren't smart enough to drive through town at 35 miles an hour on a different road and get
Oke, ini aku tunjukin rest area yang menuju Interstate Georgia-nya. Jadi setiap 50 mile itu nanti aku coba convert berapa in kilometer. Oh, oke. This side's for the Can you turn around official. to see how is rest area look like here? Places for you to picnic. Oh, okay. Picnic here like that. Nah, tadi aku bilang apa? Oh iya, setiap 50 mile, 50 mile, setiap 50 mile itu ada rest areanya baru. Jadi mereka kayak apa ya? Ya kayak just one building like that, and then Like it's bathrooms and snack area and mats and stuff like that in it. See a fancy place. and then if you want to use toilet, you have to pay or not? No. Okay, that's the good news. In Indonesia, when we want, but now the Indonesian government try to fix that, my love. So when you use toilet, especially in the gas station, you don't have to pay. That must be free when you fill gas in the gas station. Do you remember when you were in Indonesia, we paid right for use toilet? Ya, suami aku tuh sempat kaget kenapa gunain toilet itu kayak di gas station itu tempat isi bahan bakar itu harus bayar. Jadi sini sih gratis ya ngegunain yang namanya toilet di daerah sini Alabama. Kayaknya di Atlanta juga masih gratis kok. Aku soalnya waktu ke Atlanta ke Georgia juga mau gunain toilet tuh masih gratis. Oke, aku senang banget bisa perkenalkan